السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا باج 160 غرامير ديال المستوى الرابع ابتدائي، لا فراز افيرماتيف et la phrase négatif. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. هنا غادي نقراو هاد جو لي لو ديالوغ، غنقراو هاد الحوار اللي كاين هنايا. Maman, il pleut. Nous ne pourrons pas aller à la forêt. Mouna, ah bon. Et que ferons-nous? Maman, nous restons à la maison. Mouna, tu vois, maman, je n'ai pas de chance. Maman, ne t'inquiète pas, on ira une autre fois. نعاودو نقراو لو ديالوغ. مامون هذه الأم، il pleut تبكي. Nous ne pourrons pas aller à la forêt. ما يمكن ليناش نمشيو للغابة. مونا ah bon. Et que ferons-nous? مزيان، ولكن شنو غنديرو؟ مامون nous restons à la maison. غادي نبقاو غير في الدار. مونا tu vois maman, je n'ai pas de chance. قالت لها لاحظي ماما أنا ما عنديش زهر. Maman, ne t'inquiète pas, on ira une autre fois. غير ما تقلقيش غادي نمشيو مرة أخرى. هنايا combien y a-t-il de républiques dans ce dialogue؟ هنايا شحال كاين من شطر في هاد لو ديالوغ؟ 1 2 3 4 5 républiques. Je souligne les verbes des dialogues. نسطر على الأفعال اللي كاينة في هاد لو ديالوغ. هنا كاين عندنا il pleut pleut. هنا كاين عندنا pourront هو verbe. feront resteront voir le verbe voir et le verbe avoir. Inquiéter era le verbe aller. دوما les verbes اللي عندنا pleut pourront feront resteront voir et t'inquiète era. Que peux-tu dire au sujet des verbes qui sont encadrés par ne pas؟ اش يمكن ليك تقول على هاد لي فيرب اللي بيناتهم ne pas؟ ملي كيكون عندنا هاد لو فيرب هاد النيغاسيون ne pas كتنفي لينا لو فيرب. je retiens. Une phrase peut être affirmative ou négative. كتكون جملة إخبارية أو نفية، نفي يا négatif. La phrase exemple, la phrase affirmative, nous irons chez grand-mère. إلا بغينا نديروها négatif, nous n'irons pas chez grand-mère. هنا la phrase affirmative كتقول لنا غادي نمشيو عند جدة. هنا كتقول لا فراز نيجاتيف ما غاديش نمشيو عند جدة، يعني النفي ديال الجملة الأولى. جي لا شانس، عندي الحظ. هنا je n'ai pas de chance، يعني النفي ديال عندي الحظ، هنا ما عنديش الحظ. Dans une phrase négative, deux mots de négation encadrant le verbe. هنايا إلا بغينا ننفيو الجملة خص يكون عندنا هاد الوسائل باش ننفيوها. هاد لي مو ne pas كيكون الفيرب وسطها، وسط هاد جوج كلمات ne et pas، ne plus ne jamais etc. Exemple, la phrase affirmative il pleut. La phrase négative النفي ديالها il ne pleut pas. je saute encore. ملي كتكون عندنا هاد encore كتعوض plus. je ne saute plus. je vais toujours au stade. ملي كتكون عندنا toujours كتعوضها jamais. je ne vais jamais au stade. je ne vais jamais au stade.
Nous avons la page suivante. Je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Je complète le tableau avec les phrases suivantes. هنا هاد لي فراز غادي نفرقوهم على حساب نوع الجمل واش افيرماتيف ولا نيجاتيف. Riyad ne sait pas chanter. كاين عندنا ne pas دونك هاد لا فراز غادي تكون هنا نيجاتيف. لا فراز غتكون نيجاتيف هنا. Je ne recommencerai plus. حتى هي كاين عندنا فيها ne plus غادي تكون هنا. Aller cueillir des fleurs dans le jardin. هنايا هذه جملة ما فيهاش ne pas ولا ما فيهاش ne jamais دونك غادي تكون في لا phrase affirmatif. As-tu vu le girafe? La girafe. Donc هذه phrase ما فيهاش ne pas donc c'est une phrase affirmatif. Il ne pleure plus. Il ne pleure plus. Donc c'est une phrase négative. هنا غادي تكون Samir prend toujours l'avion. C'est une phrase affirmative. Ne restons pas dehors. Une phrase fait ne pas parce qu'on fait phrase négative. Les oiseaux gazouillent. Les oiseaux gazouillent c'est une phrase affirmative. Non, je m'entraîne. Je transforme en phrase affirmative ou négative. اللي عندنا affirmative غنبدلوها négative واللي عندنا négative غنبدلوها affirmative. Donc نبداو. سعيد apporte son appareil photo. غنرجعوها هذه c'est une phrase affirmative غنرجعوها négative. سعيد n'apporte pas son appareil. هنا سعيد Non, avec apostrophe, n'apporte pas. هنا غنكملوا الجملة sans ainsi de suite. Saïd n'apporte pas son appareil photo. هنا papa porte toujours du lunettes. قلنا toujours كنعوضوها بجامي. Papa ne porte jamais du lunettes. Papa ne porte jamais. تكون عندنا toujours كنعوضوها بجامي du lunettes. نكملوا الجملة. Ce train ne s'arrête pas à cette gare. هنا التران ما وقفش في المحطة ديالو دونك هذه جملة نفية نيجاتيف غنحولوها affirmatif. Ce train s'arrête à cette gare. Ce train à cette gare. Je veux encore du fromage. عندنا encore كنعوضوها plus. Je ne veux plus de fromage. Je ne veux X plus de fromage. Elles n'ont pas oublié le voyage. Phrase négative, غنعوضوها phrase affirmative. Elles ont oublié le voyage. Le voyage. Je ne recommencerai plus. هنا je recommence plus كنعوضوها encore. إذا كانت عندنا encore كنعوضوها plus. Donc je recommencerai encore. Encore. هو هذا إجابة على هذا l'exercice de Jojo Mivali.
Je réponds négativement aux questions. غنعوض هاد الجمل بالنفي، غنجاوب عليها بالنفي. Sont-ils toujours dans la cour? Non. Non, ils ne sont jamais dans la cour. Jamais. Dans la cour. Veux-tu encore du lait? Je ne veux plus du lait. Non, je ne veux plus. Plus. لأن عندنا encore كنعوضوها plus. Aimez-vous danser? Non. Vous n'aimez pas? Pas danser. Vous n'aimez pas danser. هنا N apostrophe. Prend-il le bus? Non, il ne prend pas le bus. Elle ne prend pas le bus. Maintenant, je consolide mes accus. Là, je vais dire ne pas, ou le ne jamais, ou le ne plus. Je recopie les phrases en ajoutant les mots négatifs suivants. Cette fois, nous n'irons pas aux zoo. Oui, aime. Ne veut plus s'associer à côté de moi. Je n'arrive plus en retard. N'allumez jamais le feu dans la forêt. N'as-tu pas un chien? Pas un chien. دونك هذه هي مجمل أجوبة على هاد لي زيكزارسيس. نتمنى أنني كنت وفقت في الإجابة عليها. ما تنسوش تدعمونا بلي لايك وتشتركوا في القناة من اللي مازال ما اشترك في القناة ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله.